when I experience a death of a baby, the instruction of God sa kuha is to surrender idolatry to Him because my children are my idol. That's the thing that highlighted. The season, 6 months where I cried and grabe akong depression. Ang gi-highlight ni Lord is that I am a mother whose idols are my children. Pero akong pangutana, dili ba tanang mama buhaton tanan para sa iyang mga anak? Dili ba ang tanang mama ing anak jud niya ka-love iyang mga anak? Pero ang gi-reveal ni Lord sa ako is that mas love pa nako akong mga anak kaysa mas love nako si Lord. And I have to obey God. I have really to let go of idolatry. Karon nga namatay ang akong anak, magpakamatay na lang pug ko. It shows that ako ding anak is someone nga grabe kay murag kay ang anak man ginusumpay gina sa imong kinabuhi ba sa mama ka. And the Lord revealed to me, obey me in this area. Serve me, maskin namatyan kag anak, maskin you don't understand why. Okay, there are seasons in life nga agian nimo na wala kay answer why. And so, are you willing to obey bahalag difficult? Are you willing to say, yes, Lord, bahalag wala ka ka-understand, kaayo tanan? Unsay instruction sa Holy Spirit sa imo nga need nimo biyaan? Need ka mo obey sa Ginoo. Need nimo ni buhaton. Unya, kabalo ka, lisod kaayo sa imo ah. Are you willing to do that? For example, you're not doing great with how you feel and what you think. Pero unsa instruction ni Lord? Ang instruction ni Lord sa atua is for you to choose to have joy. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. In all circumstances. Ang instruction ni Lord is for you to choose to be thankful in spite of your situation. Now, mauna ang sugo sa Ginoo sa tua to really choose to rejoice, to choose to have joy. Pastora, dili jud ko okay. Grabe kapait ang circumstances, grabe kalisod. Unya ang design ni Lord or ang instruction is, anak, ikalipay ang tanang panghitabo. Tanan. And your response is, wa jud ka kasabot sa akong gibati, Ginoo. Kisa nga na, murag masuko sa Ginoo ba? Ayaw ko ipa-rejoice kay wala, galisod ko, ga-struggle ko, emotionally, di ko okay, mentally. Nya ingnon ko nimo rejoice in the Lord always. Lisod kayo i-obey. Pero imong faith, nga ma-heal ka emotionally and mentally, kinahanglan siyang obedience in the Word of God. It's a daily choice. Counting your blessings every day. Find something nga maka-rejoice ka. Yes, lisod imong situation. Yes, maybe you're sinning. Yes, maybe you're depressed. Maybe you have anxiety. Maybe your relationship is struggling. But ingon ang Bible, rejoice in the Lord always. Rejoice in all circumstances. Tanan. Because rejoicing is choosing to be thankful to God. Lord, thank you nga kani nga kalisod, mas mailhan ka nako. Thank you nga kani nga problema makakita kog milagro. Thank you, Lord, nga kani nga situation maka-experience kog healing. Thank you, Lord, nga kani nga situation mas mailhan ako kinsay tinuod na mga tawo nga nag-care sa ako. Thank you, Lord, mo obey ko nimo diri nga area.